बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये आपका अपना चैनल है और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कर लें प्लीज़, और बराए मेहरबानी जो चैनल है उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें, जो भी कंटेंट आप देखते हैं उसके ऊपर जो भी आपकी राय है, यानी जिस पे हम काम को और बेहतर कर सकें, वो राय ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन जायचे के सिलसिले में, बर्थ चार्ट, कुंडली, हॉरोस्कोप, जो भी आप कहते हैं उसके सिलसिले में लेना चाहें, या कोई आपके अगर मामलात हैं, समाजी मसाइल हैं, कोई नफ्सियाती इशूज़ हैं, कोई सेहत के इशूज़ हैं, तो उसके लिए अगर आप कोई सॉल्यूशन कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दो नंबर्स जो हैं, एक ये नंबर चल रहा है और एक ये नंबर देखिए, यहाँ पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट अपनी बुक करके कंसल्टेशन का सेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। और जायचा और ये जो कंसल्टेशन है रंग, रोशनी, खुशबू से, इसकी एक नॉमिनल सी फ़ी है, ये आप पे करके अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक आपको ब्रीफ सी बात बताता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के जो बाबरकत लम्हात हैं उनसे फ़ायदा उठाने के लिए एक सीरीज़ जो है वो कुछ शॉर्ट वीडियोस की वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उसके सिलसिले की ये दूसरी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो जी नाजरीन, जो ये अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, सारे अमल जो हैं वो रिस्क से, खैर बरकत से रिलेट करते हुए ही हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के जो बाबरकत लम्हात हैं उनमें कोई भी लम्हा या सारे लम्हात जो हैं कबूलियत के हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी का पाक इरशाद है ना कि इसकी जो बाबरकत सातें हैं इनसे हमें फ़ायदा उठाना जो नहीं उठा सकेगा वो बदनसीब रह जाएगा। तो ज़्यादातर जो मामलात हैं वो रिस्क से, रोज़गार से, रुपए पैसे से रिलेटेड ही हैं, या और भी हैं दीगर मसाइल, मगर मेन जो जड़ होती है वो रिस्क, रुपया, पैसा ही है। अच्छा, अब जो वज़ाइफ मैंने पेश किए ना और आपने देखे हैं, तो ये इसलिए हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पे कोई एक अमल किसी वजह से नहीं कर पाए तो आपके पास दूसरे अमल की ऑप्शन जो है वो होनी चाहिए। वो खुदा न खास्ता नहीं कर पाए हैं तो तीसरे अमल की ऑप्शन होनी चाहिए। अच्छा, बैक वक्त जो है वो आप सारे अमल बेशक ना करें, आप ये कर लें कि कोई एक या दो जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ अगर आपको पसंद आता है तो आप वो सिलेक्ट करके सिर्फ वही कर लें। मगर ये ज़्यादा जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक चीज़ मिस हो जाती है तो दूसरी की ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि तीनों अशरे जो हैं वो खैर वाले अशरे हैं इंशाल्लाह। तो हर अशरे के लिए चीज़ें जो है वो मैं मुख्तलिफ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। अब ये जो वजीफ़ा है या अमल आप इसको कह लीजिए, ये 16, 17 और 18 रमज़ानुल मुबारक को आपने करना है। 16 रमज़ान का मतलब ये है कि जब 15वां रोज़ा ख़त्म हुआ, आपने इफ्तार कर लिया, तो आप समझ लीजिए कि 16वां रोज़ा शुरू हो गया। उसके बाद फिर आगे 17वां रोज़ा भी ऐसे ही और 18वां रोज़ा भी ऐसे ही है। आपने करना ये है कि आपने रात के 2 बजे ये काम करना है। आपने करना ये है कि पहले तो आपने 2 रकात नमाज जो हैं वो नफल हाजत के पढ़ने हैं, और उसमें करना आपने ये है कि पहली रकात में अलहम्द शरीफ के बाद आपने 21 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है पहली रकात में, और उसके बाद आपने दूसरी रकात में सूरह वन्नास जो है वो 21 मरतबा पढ़नी है अलहम्द शरीफ के बाद। अच्छा, अब आपने ये कर लिया, उसके बाद आपने बावजू हालत में, और ये टाइम जो रखना है आपने इशा या तरावियों के बाद जो है, जो लोग तरावी पढ़ रहे हैं वो तरावी के बाद कर लें, जो माएँ, बहनें, बेटियाँ इशा पढ़ रही हैं, घरों में पढ़ रही हैं, या मसाजिद में भी दीगर ममालिक में जाके
ایون میرا خیال ہے پاکستان میں بھی کچھ جگہوں پہ ایسے ہے کہ خواتین مساجد میں جاتی ہیں تو مسجد سے واپس تشریف لے آئیں، اگر مسجد میں بیٹھ کے کر لیں تو یہ تب بھی ایکولی گڈ ہے۔ اس میں کرنا آپ نے یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ نفل ادا کرنے کے بعد قرآن کریم کی سورہ نمبر 20 ہے، مکی صورت ہے، سورہ طٰہٰ، اس کے اندر 135 آیات ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سفید رنگ کا ایک کپڑا جو ہے وہ اپنی جانماز کی جگہ پہ بھی بچھا سکتے ہیں، جانماز کے اوپر بھی بچھا سکتے ہیں یا بچھا سکتی ہیں۔ سفید رنگ کا صاف ستھرا پاک صاف کپڑا جو ہے اس کے اوپر آپ نے بیٹھ جانا۔ 16 17 18 رمضان یہ 3 دن کا عمل ہے، کام ہے۔ آپ نے کرنا یہ کہ سورہ طٰہٰ جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے 2 مرتبہ، اول و آخر آپ نے 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 21 دفعہ درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد ایسے کرنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر درود شریف، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو درود مجھ تک اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بغیر آتا ہے وہ پراپرلی پہنچتا نہیں ہے، تو اس لیے صرف 1 مرتبہ جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے 21 دفعہ درود پاک پڑھ لیں، پھر 2 مرتبہ درمیان میں سورہ طٰہٰ، اور جب سورہ طٰہٰ کا آغاز کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیے، اس کے بعد پھر جب دوسری دفعہ سورہ طٰہٰ پڑھنے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے آپ نے۔ جب سورہ طٰہٰ کی قرأت یا تلاوت 2 مرتبہ مکمل کر لیں آپ، اس کے بعد آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، جو بھی آپ کا طریقہ ہے، آہوزاری کریں، گریہ زاری کریں، عاجزی کریں، دامن پھیلائیں اس کے آگے، سجدے میں جا کے دعا کریں، جس طرح سے بھی آپ کرنا چاہیں۔ یقین کامل اور ایک قلب میں سکون ہونا چاہیے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہم اس سے مخاطب، اور وہ سمیع، علیم، بصیر، خبیر سب ہے، وہ سب جانتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں، آپ نے مانگنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ دعا کر لیں، رزق سے ریلیٹڈ معاملات ہیں آپ کے، اس کے علاوہ سفر کے معاملات ہیں، کئی لوگ چاہتے ہیں کہ بیرون ملک جائیں اور وہاں پر جا کے روزگار کے معاملات جو ہیں وہ کریں۔ اس کے علاوہ قرض جن لوگوں کے اوپر ہے یہ ان کے لیے ہے، ناحق مقدمات میں جو لوگ ہیں یہ ان کے لیے ہے، یعنی آپ سمجھ لیں اوور آل خیر و برکت کے لیے بہت ہی جامع ترین یہ عمل ہے، یہ 3 دن کا عمل ہے، اور اس کا رزلٹ بھی جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے فوری طور پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ہوتا ہے مالک نے اپنے حساب سے چلانا ہوتا ہے، تھوڑی بہت آگے پیچھے دیر سویر ہو جاتی ہے، مگر بات وہی ہے کہ آنکھ کا آنسو جو اللہ کی راہ میں بہایا جائے، اور وہ دعا والے ہاتھ جو اللہ کے آگے اٹھائے جائیں بھیک مانگنے کے لیے، وہ اللہ کبھی خالی واپس نہیں کرتا۔ تو یہ کام آپ کریں، اور اجازت والی اس کے اندر بات جو ہے وہ نہیں ہے، اجازت ہی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی سورہ ہے۔ اور ہاں، بزرگان دین جو بھی ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ چیز ہدیہ کی، عطا کی اللہ کی مہربانی سے، ان کی طرف سے ہم لوگوں کو اجازت ہے کہ ہم آپ لوگوں کو یہ چیز جو ہے بالکل بتا سکتے ہیں۔ یہ کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس پہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کی پریشانیاں جو ہے وہ دور فرمائے گی انشاءاللہ۔ مجھے اجازت دیجیے، میں نیکسٹ جو ہے وظیفہ عمل اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔